अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी की हाल है जी सारियां दा माशाअल्लाह जी ठीक ठाक उस्ताद मोहतरम। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम अज की कीता जे तुसा? जी मैं की कीता है कुछ भी नहीं। नहीं नहीं तुहाडे मोकला ने मरजई लड़ाते ने आपस दे विच। अच्छा ओए होए की है होए होए उस्ताद मोहतरम ओ वाले मरजई जेड़े चौंक च नहीं टंगी दे हुंदे हम्म। उस तरीके दे। अच्छा की वारदात पई है। चलाओ जी काशी भाई जरा सुनन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम वो आप डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा लें। जी होया कि पहले कोई खुलासा दे दसो ना। वो खुलासा ये ना आपस में लड़ पड़े हैं कल और परसों 2 दिन ना किसी अहमद भट्टी नाम के कादियानी ने ना वो फेवरेट 49 वाला जो मियाँ है ना उसको निकाली है गालियां। अच्छा वो कह रहा है कि ये मिर्जा कादियानी ने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा शुरू से सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं सुना सकूंगा, बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, लेकिन आपको ना मैं शुरू से वो सुना देता हूँ। वो वीडियो कहाँ है, ये रही ये वो 3.5 GB की है ये वीडियो। ओए होए होए होए। अच्छा कितनी देर की है टाइम? तकरीबन 57 मिनट की है। चलिए अच्छा तो वो ऐसा है कि YouTube पर कहीं अपलोड करके ना उसका लिंक मुझे सेंड करें, फिर उसके अंदर एडिटिंग करके मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, लेकिन वो जरा थोड़ा सा ये सुन लें कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। एक तो ये नजीर ए बोल रहा है, नजीर ए पतली आवाज वाला, और दूसरा जो है जो इतराज कर रहा है वो है अहमद भट्टी। वो कादियानी है, दोनों कादियानी है। मगर जिनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी और वो कबूल नहीं करते। हाँ तो क्या है, वो कौन है? हम तो कबूल नहीं करते मिर्जा साहब की दावत को, ना हमने उनकी तस्दीक की है। कौन है उनके बारे में? कह रहा हम तो कबूल नहीं करते मिर्जा साहब की दावत को, ना ही हमने कबूल की है। ये कादियानी है, ये भी मुरब्बी है। कौन है? वो तो मिर्जा साहब ने लिखे है ना, मिर्जा साहब ने लिखे है। पर आपकी पढ़ तो लिया, पढ़ तो लिया भाई। कौन है वो, कौन लोग हैं? कंजरियों की औलाद है। हाँ मिर्जा साहब ने यही लिखा है। हाँ तो अभी आए हो ना बात, अभी अपना माइक भट्टी साहब असल में इनके पास वो पर्ची है 2 लाइनों की, इसके अलावा नहीं है। मेरे पास पूरी रूहानी खजाइन है मोहतरम। एक मिनट सारे चुप कर जाए यार, क्या चल रहा है ये, कोई सुन ही नहीं रहा है बात को। मुमताज साहब आप लोगों के साथ ही जज्बाती हो जाते हैं। अभी बात सुन लेना मुमताज साहब, अभी खामोश रहे, अपना वालियम बंद रखें। ओ हजरत इतने जज्बाती ना हो, नंबर ले ले, मैं आपके घर आ जाता हूँ, बात कर ले 4 घंटे, कोई मसला नहीं। क्यों परेशान हो रहे हैं? सुनिए ना, चुप कर। क्यों परेशान? आपसे बात नहीं कर रहा हजरत, आप एल भी नहीं है, आप काम का काम लड़ा रहे हैं। आप क्या हमला ना यार, इतने गाल नहीं कर रहे हैं। सैफी साहब से बात हो रही है, आपसे थोड़ी बात हो रही है। सबर कर, मैं तुम्हें जवाब देना। हाँ अच्छा चले, आप जवाब दे दें। 2 घंटे हो गए थोड़ी उन्होंने काल मिलाई। 2 घंटे हो गए ने, तुम समझ नहीं लग रही, मैं समझाना हूँ तेन। अच्छा भाई आप समझा लो जी। है और साडा बरबी अलमरूफ भट्टी थप्पा, ये है वो फेवरेट 49 उस्ताद जी। बस ये पूरी वीडियो ना अपलोड करो कहीं पे और उसका लिंक मुझे सेंड करो, वहां से डाउनलोड करके मैं बरबी ना लड़ते हैं। बस ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कार्रवाई अर्ज कर दूं, फिर तरावी का टाइम हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जगह हमने रेंट के ऊपर ले ली है जामिया खत्म नबूत के लिए। उसके अंदर थोड़ा सा काम होने वाला था, वो काम उस दिन का ही शुरू हुआ था। बस थोड़ा सा रह गया, कुछ 10% रह गया। वो डिस्टेम्पर और लाइटें थी कुछ खराब, दरवाज़ा एक वॉशरूम का लगने वाला था,
बाहर होदी बनने वाली थी, थोड़े से काम होने वाले थे, वो कल तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये है कि इदारे के लिए जनाब इश्तिहारात, बैनर्स, क्या इसका नाम है, फ्लैक्सें, वो कुछ थोड़ी तादाद में भी जितनी हमारी हड्डी पसली थी उसके मुताबिक हमने वो छपवाए हैं। पहले रेट लगवाया तो वो बहुत ज़्यादा बन रहा था, फिर मैंने वो चीज़ें निसफ की, कुछ चीज़ें 4 कलर की थी उसमें पैसे ज़्यादा लग रहे थे, फिर मैंने ब्लैक एंड वाइट करवाया ताकि मैनेज किया जा सके। उसमें ये है कि साथ मदरसे की रसीदें भी बनवाई हैं, इश्तिहारात हैं, हैंड बिल्स हैं, रक्षा फ्लैक्सें हैं, मस्जिदों के अंदर लगाने वाली फ्लैक्सें हैं। अच्छा, ये काम हो गया। अगला स्टेप है कि अभी मदरसे के ऊपर लगाने के लिए तकरीबन 4 बोर्ड मुझे चाहिए, बड़े बड़े, क्योंकि एक रोड के ऊपर लगना है, बल्कि रोड के ऊपर 2 लगने हैं। एक मेन रोड जो जीटी रोड है उसके ऊपर, एक उसकी जो मद्दू खलील रोड है उसके ऊपर, एक गली के अंदर 2 चाहिए, यानी टोटल 4 बोर्ड मुझे चाहिए होंगे। वो काफ़ी कॉस्टली बन रहा है, एक एक बोर्ड तकरीबन कोई 25-25 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। ये वाला काम हुआ है। दाखले जो हैं माशाल्लाह तकरीबन 6 दाखले लड़कों के हो गए हैं और 4 लड़कियां, उनके दाखले हो गए हैं, और ये इंशाल्लाह सिलसिला बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत दूर तक जाएगा इंशाल्लाह। बड़ा अल्लाह का फजल हुआ है, बड़ी मेहरबानी हुई है कि ये बर वक्त हमने ये डिसीजन लिया है कि रेंट के ऊपर जगह लेके काम शुरू किया जाए। जो हम मरकजी जगह खरीदने की कैंपेन चला रहे हैं वो तो अभी चलती रहेगी, वो अभी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो इतना जल्दी वाला काम नहीं है। वो तो 2 कनाल जगह अभी लेंगे, वो 2 कनाल जगह भी तकरीबन 2 करोड़, अब वो रेट और आगे बढ़ जाएगा। तो बहरहाल वो अभी लंबा हिसाब था। इससे पहले ये वाला डिसीजन बहुत, इसके अंदर अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई है, बर वक्त जहन में ये चीज़ आई है कि ये काम शुरू किया जाए। तो आने वाले दिनों में बहुत फ़वायद मुरतब होंगे इंशाल्लाह। आप हज़रात से अब ये तामुन की अपील है कि आपने के गुजरांवाला के जितने भी दोस्त अहबाब आपके राब्ते में, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपके राब्ते में, या मतलब वैसे आप ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ पे रहती हैं, तो गुजरांवाला के जो साथी आपके साथ रहते हैं, रूममेट्स हैं या आप जानते हैं, उन तक ये पैगाम आपने पहुँचाना है, और ताकि वो फिर आगे पैगाम पहुँचाएंगे। गुजरांवाला में जो उनकी रहायशें हैं वहाँ तक ये पैगाम पहुँचेगा और वहाँ से फिर दाखले कलेक्ट होंगे। एक बात और भी है कि तकरीबन 3 दाखले मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ बीच में से, और 6 दाखले मैंने एक्सेप्ट किए। रिजेक्ट करने की वजह यह है कि हमने एक पूरा एक रूल बनाया है, हमने ये हर खासो आम के लिए ये नहीं है कि जो मर्जी आए बस मदरसा भरो, तहरीक नहीं हमने चलानी कि मदरसा भर दो जी बस। यहाँ होशियार नज़र लोग चाहिए, हमने डिबेटर तैयार करने हैं, मुनाजर तैयार करने हैं, आम मौलवी तैयार नहीं करने, मदरसों वाले मौलवी कतन जिसका इरादा हो कि मस्जिद मैंने संभालनी है, एक मौलवी बनना है, कोई ख़त्म मैं कराया करूँगा, रोटी शोटी का हिसाब मेरा चलेगा, कतन उसके लिए दरवाजे बंद है। वो हज़ारों मदरसे खुले हुए हैं, वहाँ पे जाइए, जाके पढ़िए, ना ही अपना वक्त बर्बाद करें ना ही हमारा वक्त बर्बाद करें। हमें ज़हीन तबका चाहिए, कम अज कम मैट्रिक की हुई हो,
یہ اعلان میں کر رہا ہوں، ابھی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر بھی جائے گی. تو ذہین طبقہ چاہیے ہمیں، اور میٹرک سے اپ طبقہ چاہیے. ایف اے بی اے، ابھی تک میرے پاس داخلے آئے ہیں ایف اے کے اور بی اے کے، ماشاءاللہ ایف اے اور بی اے کے بچے آئے ہیں. یہ چند بچے بھی ہم رکھ لیں گے، ان کو پڑھا لیں گے، بہت ہیں، کافی ہیں. ان کے اوپر ہم ورک کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ تعالی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور بچیوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ کم از کم میٹرک لیول کی ہم بچیاں رکھ رہے ہیں، نیچے والے لیول کے اوپر قبول ابھی تک تو نہیں کر رہے. تو اس میں یہ ہے کہ درس نظامی ہے، 4 سال کی درس نظامی ہے، جو کہ 8 سال کا کورس ہے. تنظیم المدارس سے ابھی الحاق کروانا ہے اس کا انشاءاللہ. وہ یہ ہم بیٹھتے ہیں پہلے، تو پھر وہ ان کے فارم وغیرہ ہوتے ہیں، فیسیں ہوتی ہیں، وہ ہم بھیجیں گے، اور ہماری پھر الحاق ہو جائے گا. تنظیم المدارس پاکستان جو بورڈ ہے علماء کا، اس کے ساتھ الحاق ہو جائے گا. تو ہوگا یہ کہ 4 سال کا یہ کورس، 8 سال کا ویسے کورس ہے، اس کو 4 سال کے اندر ہم نے کنورٹ کی ہے. مطلب یہ کہ عام مدارس کے اندر جو 1 سال کے اندر تعلیم ہوتی ہے، ہمارے ہاں 6 مہینے کے اندر ہوگی. 6 مہینے کے اندر درجہ عامہ کے 2 سال ہوتے ہیں، اول اور دوم. عامہ اول، عامہ دوم. خاصہ کے 2 سال ہوتے ہیں، خاصہ اول، خاصہ دوم. تو یہ 1 سال کا ہوتا ہے. تو ہم عام مدارس میں عامہ 2 سال میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں درجہ عامہ 1 سال میں ہوگا، خاصہ دوسرے سال میں. ٹھیک ہے جی. پھر عالیہ ہوتا ہے، پھر عالمیہ ہوتا ہے، تو 2 سال کے یہ ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں 1 سال کے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے، تقابل ادیان و مذاہب. یہ ہے مین. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے درس نامی کی تعلیم کو 40% دینے ہیں، تقابل ادیان و مذاہب کو 60% دینے ہیں. ہماری جو زیادہ ترجیحات ہوں گی، محنت ہوگی، وہ تقابل ادیان و مذاہب کے اوپر ہوگی، وہ 60% ہے، 60%. تو 40% جو ہے نا ہم نے تنظیم المدارس کے نصاب کو دینے ہیں. تو انشاءاللہ بھرپور بہترین ہو جائے گا، کیونکہ پڑھانے کا تجربہ مجھے سال ہا سال کا ہے. تو ایسی کلاسیں میں نے بڑی پڑھائی ہیں. یہ 4 سال کے کورسز میں نے. اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی آپ کو تاریخ کا یہ حصہ ہے، وہ میں آن دی ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. جب سوشل میڈیا انٹر ہوا تھا پاکستان میں، انٹر ہوا ہے، تو پال ٹاک کے ذریعے سے یہ سوشل میڈیا کی آغاز ہوا تھا. آج سے 25 سال قبل کی بات کر رہا ہوں. تو ان دنوں شعور نہیں تھا، اور اتنی سورسز نہیں تھے، اتنا یہ وسیع نہیں تھا کام، چھوٹی سطح پہ کام تھا. پھر آیا تھا سکائپ. اس میں یہ ہوتا تھا کہ گفتگو ہوتی تھی، فون جیسے فون ہوتا ہے، گفتگو. تو پہلی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر درس نظامی کا آغاز عاجز نے کیا تھا. پورے سوشل میڈیا پہ کہیں پر بھی نہیں تھا. درس نظامی کا آغاز کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں نے بنایا، آن لائن ادارہ. اس میں میں نے سب سے پہلے فری کورس کروایا تھا، غالباً 40 روزہ عربی گرامر کورس تھا. وہ فری آف دی کاسٹ تھا، تقریباً 450 بچے تھے اس کے اندر. پہلا کورس، بالکل پہلا، 450 کی تعداد تھی اس میں، اور فری آف دی کاسٹ تھا. اور وہ کورس جب ختم ہوا تھا تو میں نے اعلان کیا تھا کہ اب میں 4 سالہ آن لائن درس نامی کورس کروانے لگا ہوں. تو انہی میں سے پھر ہمیں کافی ایک بہت بڑی تعداد مل گئی تھی. تو یہ ابتدا ہوئی تھی میری، اور پھر آگے چل پھر بڑے کورسز کروائے. مجھے تو خود یاد نہیں ہے کتنے کورسز میں کروا چکا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ پڑھانے کا، اور پڑھنے اور پڑھانے دونوں کا تجربہ ایک عرصے کا ہے الحمدللہ. تو اس کو ہم مینج کریں گے، اور میرے ذہن کے اندر پورا ایک خاکہ ہے، انشاءاللہ بہت زبردست اس کو مینج کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور
مجھے آج ہی وہ گولڑا شریف کے پیر صاحب کا بھی فون آیا، بڑی انہوں نے محبتیں، پیار اور بہت دعاؤں سے بھی نوازا، اور جامعہ کا ان کو بتایا، تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے مالی طور پہ بھی ماشاءاللہ بھیجے ہیں، اور انہوں نے آگے بھی کہا کہ جو ضرورت ہو تم نے مجھے بتانا ہے۔ پھر مجھے کتابوں کی ضرورت تھی، میں نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابیں اور ان کا فتاویٰ مہریہ وغیرہ میری لائبریری میں نہیں ہے، مجھے چاہیے۔ انہوں نے پورا سیٹ اسی ٹائم، ابھی کال کاٹی ہے تو انہوں نے مجھ سے پتہ وغیرہ مانگا ہے، تو وہ بلٹی بھی کروا دی ہے، ہاں جی، ڈیبو کے اوپر کہہ رہے ہیں وہ مل جائے گا۔ تو بہرحال پیار محبتیں، اور یہ آواز بڑی دور پہنچ رہی ہے، جامعہ کا پیغام بہت دور پہنچ رہا ہے، اور یقین جانے جو مجاہدین ختم نبوت ہے، بڑے بڑے لوگوں کی بات کر، چھوٹوں کی نہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے، اتنے خوش ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بہت دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اب پتہ ہے کہ میرا ہے ایک فقیرانہ ذہن، میرا ایک کچھ اور معاملہ ہے، میں حالانکہ اس ادارے کا افتتاح اگر انہی علماء کرام کو بلا کے کرنا چاہوں تو بہت بڑا کر سکتا ہوں۔ طریقہ کار ایک جو زمانے کے اندر رائج ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ادارے کا جب کوئی افتتاح کرانا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو، نامینیٹ لوگوں کو بلاؤ، اور پھر بڑے بڑے اشتہار چھاپو تاکہ قوم کی توجہ اس کی طرف آئے، اور اس میں مشہوری بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور واہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو علماء کرام آپ نے بلائے ہوتے ہیں وہ آپ کی آ کے تعریفیں بھی کرتے ہیں، جی مفتی مبشر صاحب زندہ آباد، بلے بلے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ زمانے کے اندر چل رہا ہے، لیکن میرا یہ مزاج نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے علماء، سچی بتا رہا ہوں، جو میں اپنی کوئی بڑی چھوڑ نہیں رہا، ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے علماء الحمدللہ آج اس کے دوست ہیں اور کچھ رشتہ دار بھی ہیں، لیکن میرا مزاج ویسا ہے نہیں، میرا بالکل الگ تھلگ رہ کے کونے میں رہ کے فقیرانہ وہ والا مزاج ہے میرا، یہ پیرانہ مزاج نہیں اور مرشدانہ مزاج نہیں۔ ہاں یہ ہے میرا مزاج ہے خانقاہی نظام والا مزاج، تو ابھی یہ ادارہ باقاعدہ انشاءاللہ خانقاہ بنے گی، جو ایک پرانا ہمارے دور چلتا آ رہا تھا بزرگوں سے، خانقاہی سسٹم۔ خانقاہ کس کو کہتے تھے؟ خانقاہ کہتے تھے کہ جو شیخ ہوتے تھے وہ اپنے پاس اپنے مریدین کو، جو ان کے شاگرد ہوتے تھے، جن کی انہوں نے تربیت کرنی ہوتی تھی، ان کو وہاں پہ رکھتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، دکھاتے تھے، ان کی روحانی اور جسمانی دونوں تربیت کرتے تھے۔ وہاں وہ آستانے نہیں ہوتے تھے پہلے، پچھلے دور کے اندر خانقاہی سسٹم تھا۔ یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں وہ خانقاہوں کے اندر پڑھے ہیں، ہاں مدرسے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ خانقاہیں ہوتی تھیں، جس کو آج مدرسہ کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہو نا، پہلے وہ خانقاہیں ہوتی تھیں۔ یہ بھی ایک تاریخ کی ایک چیز ہے جو میں نے یہاں آپ کو بتائی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، بڑے بڑے ہمارے امام شافعی، امام مالک، امام حنبل اور بڑے بڑے ہمارے بزرگ وہ خانقاہوں میں پڑھے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، سب خانقاہوں میں پڑھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہ والا سسٹم ہم کو یہ دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں۔ چھوٹی ہماری چادر ہے، چھوٹی چادر ہے، تو ہم چادر دیکھ کے پاؤں بھلا رہے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، حضور لبیک، لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک۔ تو یہ ساری کاروائی جو ہے نا آپ کے گوشگزار کی ہے، تاکہ چونکہ ہمارا ادارہ ہی آن لائن ہے اور ہماری ساری کمیونٹی اور سارے معاملات آن لائن ہیں، ہمارے دوست احباب، ہمارا پیغام سب آن لائن ہے، تو یہ ساری چیزیں میں اب آن لائن آپ کو بتایا کروں گا، اور مکمل کاروائی آپ کے سامنے رکھا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو بھی پتا چلے، جو ہمیں ماشاءاللہ قدمے درمے سکھنے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کو بھی پتا چلے بھائی ہم
जिस जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह हम अपना तामुन पेश कर रहे हैं, आया वहां पे वो क्या चल क्या रहा है, तो पूरी डिटेल आप लोगों के सामने होनी चाहिए कम अज कम। तो ये थी मुख्तसर सी एक गुफ्तगू। जी शाह जी मौजूद है, बोलें जी, अब आप अपनी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल, ठीक हो? वालेकुम सलाम जी शाह जी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਜ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ WhatsApp 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ 0324 744 8814 ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। 0324 ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। +92 324 03 ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 0324 744 8814 744 8814। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਦਾ ਹਮਦ ਨਸਰ ਦੇਖੋ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦਵੇ। ਦੇਖੋ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਾ ਕਲਾਮੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸਕਾਲਰ ਹੀ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟਰ ਹੋਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਜ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਬੇਟਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਡਿਬੇਟਰ तैयार नहीं कीते। जेड़ा आंदा है ना कि भाई वो भाई देखो आपके निसाब के अंदर तकाबल की कुतुब पढ़ाई ही नहीं जब जाती तो कैसे तैयार होंगे? ये तो सेल्फ स्टडी के जरिए तैयार होंगे होते हैं। जो भी उलमाए कराम लगे वो सेल्फ स्टडी है, उनकी अपनी जाती मुताला जाती ज़ौक़ शौक है। तो इदारा ही ऐसा क्यों ना हम बनाएं कि जिसके अंदर तकाबुल पढ़ाया जाए। गैर मुसलमानों ने जो इस्लाम मुखालफ लोग हैं उनका निज़ाम इतना तेज है, इतना फास्ट जा रहा है और वो तुम्हारी नस्लों को निगल रहे हैं, तुम्हारी नस्लों के अकायद और नजरियात को खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक दर्द था, हमने कहा कोई नहीं कर रहा तो फिर मुबशर शाह करे, कोई नहीं कर रहा तो हम करेंगे, इंशाल्लाह करते हैं, हम निकलते हैं, फिर देखी जाएगी। हाँ कोई मसला नहीं। तो मैं तो मदीना शरीफ होता था, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना शरीफ चला गया था, मैं वहां से सिर्फ जामिया बनाने के लिए आया हूं और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, क्योंकि उसमें ये है, अल्लाह पाक का वादा है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को वो चीज मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। मुझे इस वादे पे अल्लाह का बड़ा यकीन है। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं, मुझे अल्लाह देगा, वो देखे ना मैंने कोशिश की है, मुझे मिल गया, ये बात है। तो जो जिसकी कोशिश करता है उसको वो मिलता है। मुझे ये भी पता था एक बहुत बड़ा ये पहाड़ है, बहुत बड़ा ये तूफान है, बहुत बड़ा काम मैं करने जा रहा हूं, तो ये कहां से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या ये लड़के तुम्हारे साथ चलेंगे, क्या तुम्हारे ऊपर इत्मीनान करेगी ये कौन सोशल मीडिया की, क्या तुझे ये फंड देंगे? लेकिन अंदर से ये था कि तू टोरते सही ना, देखी जाएगी, तो चलेंगे बस।
हो ही रहना, होता ही रहना इंशाल्लाह, रुकना नहीं है काम इंशाल्लाह। तो आने वाले वक्त देखिएगा इंशाल्लाह बहुत बड़ी एक खेप उलमा की, डिबेटर उलमा की हम आपको देंगे सोशल मीडिया के ऊपर इंशाल्लाह। और यही तो उलमा जो यहाँ से फारिग तहसील होंगे या जिनको हम पढ़ाएं लिखाएंगे, कोशिश ये करेंगे इनको बाहर के ममालक में भेजा जाए। कोई जर्मनी के अंदर बैठा हो, कोई कनाडा के अंदर, कोई इंग्लैंड के अंदर, कोई दीगर ममालक के अंदर जाके ये तबलीग करें दीन इस्लाम की, और ये उम्मा मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत करें। मेहराबो मिंबर के जरिए भी ये हो और सोशल मीडिया के थ्रू भी ये काम करें। तो इस नहज के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ, समझ आई कि नहीं? तो इस नहज पे काम हो रहा है। तो बहरहाल प्यार मोहब्बत वालों का बड़ा शुक्रिया, और नईम साहब आपका भी शुक्रिया। ठीक हो गया। ते मोहम्मद अहमद साहब भी हैं, जी सर, मुर्शद मैनू याद दियो, मैं असर दी नमाज पढ़ ला, रोजा रखा है। व्हाट्सएप ते मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, मैं ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नमाज बाद च पढ़ांगा, पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैसेज करता जी। ओके अल्लाह रब रखा। तो एक पैगाम यहाँ पे शाह जी भी सुनते ने पे, ओ शाह जी सोंगे ने, मेहर शाह चलो रोजा अफ्तार करन टुर गए, मैं भी निकलने लगा हूँ, मैनू इजाजत दियो। जो ज्यादा नहीं ना कर सकते, कम अज कम यार नुमान यार मंथलियां ला लो, थोड़ी थोड़ी, भावें 2 रुपये क्यों ना। मंथलियां मैनू कोई बंदे ला ले 5-5 हज़ार, कोई मुश्किल नहीं यार। 40 बंदे होंगे 2 लाख रुपया बन जाना है, ते 5-5 हज़ार रुपया, कोई टेंशन नहीं, किसी नूं देंदियां भी कोई फर्क नहीं पेगा, समझ आई कि नहीं? इंशाल्लाह उस्ताद अगर रियाल दी गल हो पता नहीं 100 को रियाल बनदा है सारा, डॉलर दा मैनू पता नहीं डॉलर कितना बनेगा, 25-30 शायद डॉलर बनना शायद। हाँ जी, ये तकरीबन 20 को डॉलर बन जाएंगे। और 20 को डॉलर की होंगे ने यार, दसो सही यार, कोई फर्क तो नहीं पेगा। 5 हज़ार कोई देंदे मर नहीं जाएगा कोई भी, ते कम से कम मंथलियां लवा लैन यार, सानू पता होवे इन्नी अमाउंट आ रही है। यार ते चलो यार, तुहाडी वजह तू एक बच्चा पढ़ जाएगा, एक बच्चा यार, छड़ दियो सी 1000-2 ਵੱਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਰਾਵੀਆਂ ਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह वालेकुम अस्सलाम जी। काशिफ भाई बैठे हो कि टुर गए हो? जी अहमद भाई क्या हाल है?